दे अब वो साथ है शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. IPFT has raised their voice at Delhi Jantar Mantar, demanding Tripura land for ADC area on Wednesday. The event was attended by President of National Federation for New State Manish Tamang, Secretary Stalin Ingte, Vice President Nikman Marak, IPFT AGS Minister Suklacharan Nawatia, Vice President Krishnakanta Jomatia, and other IPFT executives. Based on the confidential sources, on Tuesday evening, 7 packets of brown sugar was seized from a man at a bus bearing TR031460 number, which was going from Radhanagar to Khowai. Khowai police arrested a drugs peddler, Nikhil Ghosh, in the incident. On Wednesday, with the initiatives of Tripura Employees Federation, a day of TTA-ADC receiving 6 scheduled status was celebrated in front of Hokutuisha School. The program was inaugurated by opposition leader Animesh Debarma and MLA Paul Dangshu by lighting the lamp. Lefunga area burned in aggression in relation with the submission of deputation. With a total of 40 demands, the Pramotha Bojungnagar Wakinagar Block Committee has submitted the deputation through BDO to State Chief Minister.
A man's corpse was found hanged in his own home on Wednesday afternoon. His name is Ashish Roy. The people of the neighboring house got together and broke the door of Ashish Roy's house and found his corpse hanged. Incident took place at Ramnagar Road number 10 area. With the demand of the drinking water on Wednesday, common people of Khashamongol area conducted a road blockade between Telemura to Ompi. With that, the important road was blocked for 1 hour. Bringing to you the news of the day. IPFT has raised their voice at Delhi Jantar Mantar, demanding Tripura land for ADC area on Wednesday. The event was attended by President of National Federation for New State Manish Tamang, Secretary Stalin Ingte, Vice President Nikman Marak, IPFT AGS Minister Shukla Charan Nawatia, Vice President Krishnakanta Jomatia, and other IPFT executives. IPFT participated in sit-in demonstration shaking the streets of Delhi demanding Tripura land for ADC area on the day of TTA ADC receiving 6 scheduled status on Wednesday. Every year, IPFT celebrates the ADC Foundation Day or receiving 6 scheduled status as Statehood Demand Day. Therefore, like every year, this year too, IPFT has celebrated the TTA ADC Foundation Day by conducting a sit-in demonstration at Delhi Jantar Mantar demanding a Tripura land for ADC area. On that day, the meet-up was to start from 10 a.m. in the morning, but due to heavy rain since morning, IPFT members were delayed in meeting up. After conducting rally throughout Jantar Mantar and stopped at the venue of the program nearby the road. The program of the day was led by IPFT AGS Minister Shukla Charan Nawatia. जो लास्ट 14 ईयर जब हम लोग स्ट्रगल किया है, लास्ट 2018 में हम लोग के साथ हमारा जो स्टेट का जो इलेक्शन हुआ था, लास्ट 2018 में हमारे साथ बीजेपी का और आईपीएफटी का गठबंधन सरकार बनाया है और उसी टाइम में भी हम लोग का एक एग्रीमेंट है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अभी भी उस रिटर्न एग्रीमेंट पे अभी भी ये चर्चा हो रहा है और हमारा विश्वास यही है। कोई लोग बोलता है कि ये लोग सरकार में बैठ के ये लोग सरकार में बैठ के कोई अपना इश्यू को नहीं उठाता है, कोई दिल्ली को कोई पूछता नहीं है, दिल्ली सरकार को कोई उल्लू का जो मुद्दा है वो उसको कोई शामिल नहीं करता है, कोई पूछता है। अल्लाह के लिए हमारा जो त्रिपुरा का जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो लास्ट 5 इयर्स में जो हुआ है उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हमारा जो मुद्दा हमारा जो कोर डिमांड है उसको हम लोग कंटिन्यू करके आज हम लोग ये जंतर मंतर में आया है दोस्तों। और यही है इतिहास। कोई पूछता है, कोई बोलता है
आप लोग सरकार में बैठ के भी आप लोग ये जंतर मंतर में आने का क्या जरूरत है? आप तो मिनिस्टर बन के रहा है, आप लोग का पार्टी तो सरकार में बैठ के रहा है, आप लोग तो लास्ट 5 इयर्स में सरकार में बैठा है। तो हमारा भी यही सवाल देना चाहता हूं दोस्तों, ये पार्टी आईपीएफ हमारा इंडिजिनस पीपल्स का जो प्रॉब्लम वो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग का पार्टी एस्टेब्लिश हुआ है। और कभी भी हमारा जो लीडर, जब हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट लेड एनसी देववर्मा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसी टाइम में भी हम लोग का लीडर कभी कोई किसी ने कभी भी नहीं बोला कि हम लोग का मुद्दा को छोड़ दिया है, हम लोग का इशू को छोड़ दिया है। हम लोग का जो मुद्दा है, जो इशू है, जो सेपरेट स्टेट इशू है, उसको दबा के रखा है, हम लोग कभी भी नहीं बोला है। और हम लोग भी कुछ इसमें है। और अभी ये हम लोग त्रिपुरा में सरकार में बनने के बाद भी, सरकार में रहने के बाद भी, हम लोग पावर में रहने के बाद भी, हम लोग आज दिल्ली में आके हमारा यही हमें रिक्वेस्ट है, हमारा जो प्रेसिडेंट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हम लोग अभी भी विश्वास है, हम लोग अभी भी विश्वास है, वो कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये त्रिपुरा का जनता के लिए, जनजाति के लिए, त्रिपुरा का इंडिजिनस के लिए लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए, ये आने वाला लोकसभा इलेक्शन का पहले कम से कम हमारा जो इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज ये दिल्ली जंतर मंतर में आके हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ। और कोई बोलते हैं हमारे खिलाफ में, कोई पॉलिटिकल इशू बन के हमारे खिलाफ में कोई बोलता है। और आज ये जो हमारा जो आज का ये मूवमेंट का तरफ से हम लोग बोलना चाहता हूँ, हमारा ये दोस्तों, हमारा मीडिया का तरफ से बोलना चाहता हूँ, हमारा पार्टी का जो कोई डिमांड है, एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को नया सफर स्टेट करने के लिए हम लोग का कोई डिमांड है, हमारा अभी भी डिमांड चल रहा है। और हमारा ये इश्यू को कम से कम आगे तक लेके जाएगा। और जब तक हमारा ये जो डिमांड वो सॉल्व नहीं होगा, तब तक हम लोग कभी भी चुप करके हम लोग कभी भी बैठ के नहीं रहूंगा दोस्तों। और आने वाले साल में हम लोग और भी हमारा जो जितना सपोर्टर है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग इतना कष्ट करके, इतना अभी रेनी सीजन में, बारिश में आप लोग ये जंतर मंतर में आके हमारा साथ आवाज उठाया है, हमारा साथ आप लोग शामिल हुआ है। और हमारा पार्टी के लिए, हमारे जाति के लिए और हमारे मुद्दे के लिए आप लोग अपना अपना घर छोड़ के, अपना अपना काम छोड़ के, अपना अपना एरिया छोड़ के इतना दूर तक आप लोग आया है बाई ट्रेन से। आप लोग यहाँ पे आके भी आप लोग को अच्छी तरह से खाना नहीं दे पाया, अच्छी तरह से रहने के लिए जगह दे नहीं पाया। और इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा ये डिमांड और भी आगे जाएगा। जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा ये इश्यू को कम से कम कंसिडरेशन नहीं करेगा, तब तक हम लोग का ये मुद्दा कंटिन्यू रहेगा। और यही कहना चाहता हूँ, ये हम लोग 6 शेड्यूल मिला है अंडर लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का पीरियड में 1984 में। तो अगर यूपीए सरकार ने ये त्रिपुरा का जनजाति के लिए और ट्राइबल के लिए कम से कम 6 शेड्यूल तो दे दिया है, तो अभी भी हम लोग का अपील है, ये एनडीए सरकार हमारा पार्टनर को हम लोग अपील है, कम से कम ये लोकसभा इलेक्शन का पहले हम लोग का ये जो यूपीए सरकार जो दिया है उसको ओवरकम करके हमारा जो इश्यू को कम से कम कंसिडरेशन करके हमारा इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पार्टनर है एनडीए पार्टनर। और अभी जो हमारा सभी पता है, देश का सभी पता है, आप ये जो प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर वो बहुत काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर है और बात सुनने वाला प्राइम मिनिस्टर है। और लोग को कम से कम ये चीज प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉल्व करने वाला प्राइम मिनिस्टर है। हमारा भी विश्वास है ओनली आवर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो उसको सॉल्व कर पाएगा ओनली अभी जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी वही कर पाएगा। और होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी वो लोग भी अभी हम लोग का जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। वो सब विश्वास को लेके हम लोग आज ये जंतर मंतर में आया है।
आने वाला साल में वो सॉल्व होगा, हमारा भी विश्वास है। यही हम मेरा दो शब्द बोल के मैं आप लोग को फिर से मेरी तरफ से और मेरा ये मूवमेंट का तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हमारा साथ जितना सारे हर एवरी स्टेट का हम लोग का साथ जो सॉलिडारिटी दिया है, जो सपोर्ट दिया है, हम लोग को और भी टक्कर बढ़ाया है। और आने वाले साल में हमारा एक नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट एक प्लेटफॉर्म है, वो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का जो प्लेटफॉर्म वो कंटिन्यू रहेगा। और ये त्रिपुरा का जो IPFT एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो पिछले साल में भी एक नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का मेंबरशिप था, अभी भी है, इन फ्यूचर में भी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का साथ हम लोग रहेगा। हमारा साथ भी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट रहेगा। हमारा यही आज का जो मुद्दा और ये जंतर मंतर में आके मैं दो शब्द बोल के मेरा ये भाषण ये स्पीच मैं यही समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार और सभी एक साथ मेरे साथ आवाज तोड़ने के लिए आप लोग को मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। नया रस मांगने वाला एक हो, नया रस मांगने वाला एक हो। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जिंदाबाद, IPFT जिंदाबाद, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जिंदाबाद, मनीष तमंग जी जिंदाबाद, लिगमन जी जिंदाबाद, लिगमन जी जिंदाबाद, मनीष तमंग जी जिंदाबाद। भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो, NDA सरकार हमारे मांगे पूरी करो। हमारे मांग त्रिपुरा लेन चाहिए, हमारे मांग त्रिपुरा लेन नया राज्य चाहिए। अरे त्रिपुरा का जनजाति जीने के लिए नया राज्य चाहिए। अरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे मांग पूरी करो। अरे होम मिनिस्टर हमारे मांग पूरी करो। अरे पार्लियामेंट सरकार हमारे मांग पूरी करो। भारत का संविधान के द्वारा हमारे मांग पूरी करो। भारत माता की। The event was attended by President of National Federation for New State Manish Tamang, Secretary Stelin Ingte, Vice President Nikman Marak, IPFT State Secretary Sopan Deverma, IPFT AGS Minister Suklacharan Nowatia, Vice President Krishnakanta Jomatia, and other IPFT executives. AGS Buddha Deverma, Treasurer of IPFT Amit Deverma, Youth IPFT President Vikas Deverma, and other IPFT executives. IPFT State Secretary Sopan Deverma and National Federation for New State President Manish Tamang has given a few speeches in the program. Chini Tiprasani, Ostikto, Identity Rock Kalani Bagay, Tipraland Demand Kalajan Bagay, Norotine Pai Shokai Mani Bagay, and IPFT General Secretary, IPFT Kokongay, Norokno Pai Player Hambai. But first of all, I welcome to you all. Thank you very much for attending in the observance of Tipraland Statehood Demand Day for creation of whole Pradesh state, that is Tipraland, at Jantar Mantar, New Delhi on today 23rd August 2023 through sit-in demonstration.
Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from of Tripura IPFT, observing Tripraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Tripraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are sign of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT, being a political party, is demanding for creation of newly full-fledged separate state, Tripraland, in elevation with the TTADC area, including 7,713 to 7,132.56 square kilometer in the area in proviso of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state, and also till date. Because, dear friends, the peoples, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, friend, right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the average people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारे जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का ये 80% अबव था, लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। No challenge, no rest, no rest, no rest. No
socialism, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. अगस्त का कार्यक्रम मुझे पता है, आपका ये एक स्थायी कार्यक्रम है, एक परमानेंट कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम आप दिल्ली में भी करते हैं और मैं भी कई बार अगरतला में, त्रिपुरा में आपके साथ वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और हमारा एनएफएनएस के तरफ से और हमारे गोरखालैंड के जो साथी लोग हैं और हमारा जो संगठन है भारतीय गोरखा परिसंघ, उन सब का आपके साथ बड़ा पुराना संबंध है। आज मैं यहाँ पर एनएफएनएस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जैसे परिचय में बताया गया कि मुझे एनएफएनएस का एक अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है, जिम्मेदारी मिली हुई है, परंतु हम सब एनएफएनएस में एक साथ हैं। आईपीएफटी भी एनएफएनएस में कई साल से हैं। और आज मैं श्री एनसी देवबर्मा साहब को याद करना चाहता हूं। उनको मैं श्रद्धांजलि और उनको मैं नमन करना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में आईपीएफटी ने जिस प्रकार से इस आंदोलन को, त्रिपुरा लैंड के आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसको हम हमेशा याद करते हैं। इतना ही नहीं, परंतु एनएफएनएस में भी उनका जो रोल था, एनएफएनएस में जिस प्रकार से उन्होंने आईपीएफटी का त्रिपुरा लैंड के आंदोलन का एक ब्रिज हम सब के साथ जोड़ा। इंडिया में अलग अलग जितने भी आंदोलन है उस सब के साथ एक ब्रिज बनाकर उन्होंने जोड़ा। और उस प्रकार से आईपीएफटी का इस डिमांड को केवल एक दूर क्षेत्र में ही नहीं, परंतु इंडिया के मेन स्ट्रीम में उन्होंने जोड़ा। इसके लिए उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, उसके लिए हम उनको बहुत याद करते हैं। मैं जानता हूं कि हम सब विभिन्न जगहों से, चाहे यहाँ पर हैं हमारे साथी मेघालय से हैं, मेघालय में भी 2 जगहों से हैं, और हमारे साथी आसाम के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। मैं स्वयं भी दिल्ली में रहते हुए भी गोरखालैंड क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता हूं। हम सब विभिन्न जगहों से होते हुए भी हम सब का डिमांड का नेचर एक ही है। हम सब ये चाहते हैं कि इस महान गणतांत्रिक देश में, ये जो हमारा इतना दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है, इसमें हमारा भी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन हो, ये हम चाहते हैं। और गणतंत्र का सबसे बेसिक कैरेक्टर, सबसे बेसिक चरित्र ये है कि गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों को सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए। आज हम जितने लोग हैं, चाहे हम गारोलैंड के साथी हैं, चाहे खासी साथी हैं, चाहे हमारे डिमा हसाओ के हैं, चाहे त्रिपुरा के हैं, हम सब जानते हैं कि हम जिस जगह में हैं वहाँ के गवर्नेंस में, वहाँ के रिप्रेजेंटेशन में जिस प्रकार का हमारा भूमिका होना चाहिए, जिस प्रकार का हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो हमें प्रोपोर्शनेट नहीं मिल पा रहा। और हम अपने जगह में अपने ही अधिकारों से कई मायने से हम वंचित होते जा रहे हैं। आईपीएफटी के माध्यम से मैंने आपके डिमांड के बारे में बीते कई सालों में बहुत कुछ मैंने सीखा है, समझा है। और हम जानते हैं कि त्रिपुरा में वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, और आपके पार्टी का नाम भी इंडिजिनस से शुरू होता है, वहाँ के जो मूल लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, वो ही धीरे धीरे बहुत ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। और उनका किसी भी जगह में, किसी भी स्तर में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उनका वास्तविकता को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उनके रिप्रेजेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। और इस कारण से आपके जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो ज़मीन के अधिकार हो, चाहे आपका कानून बनाने का अधिकार हो, चाहे आपके अपने ट्रेडिशनल, आपका जो लॉज है या आपके जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, उसके विषय में आपके अधिकार हो, वो सभी कुछ धीरे धीरे सिमटते जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमारा ये जो डिमांड है वो कोई गैर संवैधानिक डिमांड नहीं है। हमारे ये डिमांड, हम भी चाहते हैं कि भारत का जो महान संविधान है, जिसको हम सब मानते हैं,
जिसको हम सब ने अपनाया हुआ है, उस संविधान के धारा में जो लिखी गई अधिकार है कि हमारा पार्लियामेंट नए राज्य का निर्माण कर सकता है या जो मौजूदा राज्य हैं उसके बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, उसी के तहत हम अपने डिमांड को आगे बढ़ाते आए हैं। और आज मैं एनएफएनएस के सारे साथियों की तरफ से आपको एक सॉलिडारिटी, आपके साथ एकता एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज हमारे एनएफएनएस के बहुत सारे साथी यहाँ नहीं आ पाए हैं, परंतु सभी ने आपके लिए सॉलिडारिटी का मैसेज भेजा है। सभी ने आपके साथ एकबद्ध होकर अपने ताकत को आपके साथ लगाने का मैसेज भेजा है। और आज मैं एनएफएनएस की तरफ से आपको यह एश्योर करना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई में हम सब एक हैं। आपकी लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, आपका डिमांड हमारा अपना डिमांड है, और आपका जो इंडिजिनस लोग का वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के विषय में जो आपका संग्राम है, उस संग्राम में हम सब आपके साथ हैं। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाने आया हूँ। बीते दिनों में भी मैं बहुत बार आपके पास आया हूँ और आने वाले दिनों में भी आपके हर एक कार्यक्रम में जहाँ तक संभव होगा मैं आपके साथ संलग्न होऊंगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बीते दिनों में कई प्रकार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, आईपीएफटी के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के क्राइसिस आई, मगर मैं मेरे आईपीएफटी के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस सब क्राइसिस के बीच में भी आपने अपने पार्टी को स्टीयर करके ठीक दिशा आपने दी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आईपीएफटी जो आज सरकार का पार्ट है, आज जो त्रिपुरा सरकार आप लोग चला रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपका मकसद सरकार में पहुँचने का नहीं है। आप लोग सरकार में हैं, मगर आपका मकसद सरकार में रहने का नहीं है। वो आपका प्राइमरी आपका मकसद नहीं है। आपका प्राइमरी मकसद लोगों के संग्राम को आगे बढ़ाने का आपका ये मकसद है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे शुक्ला भाई मंत्री बनने के बाद भी आज मंत्री के कुर्सी में नहीं बैठे, मगर यहाँ जंतर मंतर में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार के भाग होते हुए भी आज यहाँ पर आकर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रूव करता है कि आप लोग का मकसद सरकार में बैठने का नहीं है, आप लोग का मकसद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का है। हमारे निकमान भाई भी सरकार के ओहदा में बैठ चुके व्यक्ति हैं, और जब मैंने देखा, मैं उनके पास भी गया, जब तुरा में गया था, सरकारी अधिकार चलाते हुए भी जब वो डिप्टी सीएम थे, तब भी वो लगातार जन कार्यक्रम में वो बढ़ते रहे। तो एनएफएनएस में हम लोग जितने लोग हैं, हम सब अपना वॉलेंटरीली जनता के लिए काम करने के लिए हम सब समर्पित हैं। हम किसी कुर्सी के लिए नहीं, किसी सरकार चलाने के लिए नहीं। वो सरकार चलाने का तो इनका दायित्व तो इनको मिला है, मगर इनका मिशन सरकार चलाना नहीं है। इनका मिशन अपना त्रिपुरा लैंड को पाने का इनका मिशन है। और मैं आपसे पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सबके साथ मैं पूरा विश्वास आपके साथ बराबर रखता हूँ कि इस डिमांड को हम निश्चय ही बहुत जल्दी हासिल कर पाएंगे और हम निश्चय ही अपने गंतव्य में पहुँच पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी दूर की यात्रा करके, मुझे मालूम है कितनी दिक्कतों के साथ इतनी लंबी यात्रा करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ पर आपने बड़े कठिनाइयों के बावजूद यहाँ पर एकत्रित होकर आप सब ने ये धरना दिया है। आप सबका ये धरना चाहे देखने में एक दिन का कार्यक्रम ही क्यों ना दिखे, परंतु आने वाले दिनों के इतिहास में आपका एक एक पार्टिसिपेशन, एक एक दिन, एक एक कार्यक्रम, सब आने वाले इतिहास के पन्नों में आपका लिखा जा रहा है। और ये इतिहास हम सब के लिए एक स्वर्णिम इतिहास होगा, ऐसा हम पूरा विश्वास करते हैं। आप सबको फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं, और आपके साथ सबके साथ अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए मैं अपने बातों को यहीं विराम देना चाहता हूं। आप सब और हम सब का लक्ष्य प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो, भारत मजबूत हो। जब तक हम एक एक लोग मजबूत नहीं होंगे, तब तक समग्र में भारत मजबूत नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत मजबूत है मगर हम कमज़ोर हैं। जब हम ताकतवर होंगे तब भारत ताकतवर होगा। हमारा नारा भी यही है। हम भी प्रधानमंत्री के नारा वन नेशन में हम विश्वास करते हैं, मगर उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं वन नेशन मेनी स्टेट्स। हम कहते हैं एक देश तो है, मगर इसके राज्य बहुत सारे होने चाहिए, ताकि सभी का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, सभी को अपना सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार मिले। तो हम भी इसी नारा को लेकर आगे बढ़ेंगे, वन नेशन मेनी स्टेट्स का
नारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को यही विराम देता हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबको। Similarly, National Federation for New State Secretary Stilin Ingte, Vice President Nigman Marak, and IPFT Vice President Krishnakanta Jomatia and others have spoken in the program. Reported by Biplov from Delhi, Chini Khorang. Based on the confidential sources, on Tuesday evening, 7 packets of brown sugar was seized from a man at a bus bearing TR031460 number, which was going from Radhanagar to Khowai. Khowai police arrested a drugs peddler, Nikhil Ghosh, in the incident. Khowai police has succeeded in finding an abusive substance at an anti-drug campaign on Tuesday evening. Based on the confidential sources, on Tuesday evening, a man was travelling as a passenger by a bus bearing TR031460 number, which was going towards Khowai from Radhanagar, and meanwhile 12.40 grams in each of 7 cases containing 84 grams of heroin with a market value of approximately Rs 6 lakh were recovered from him. Khowai police arrested a drug peddler, Nikhil Ghosh, resident of Arbinda Park area of Khowai. In fear of police, Nikhil Ghosh was travelling as a passenger with others carrying a brown sugar with him going towards the village. However, police has already found out that a man named Nikhil Ghosh from Khowai is going towards village by bus from Agartala carrying a huge amount of brown sugar through the confidential source. As soon as the confidential source was passed, Khowai District SDPO Prashant Kanti Majumdar along with Baijalbari Police OC and Khowai Police stopped the buses at Khowai Belphang area, and eventually Nikhil Ghosh was caught at one of the bus with 7 packets of brown sugar along with him. 4:30টার দিকে বিকালবেলা আমি খবর পাই, সিক্রেট ইনফরমেশন পাই যে পাহাড়ি কন্যাগর একটি এসি বাস রাধানগর বাস স্ট্যান্ড থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে আসছে, বিয়ারিং নাম্বার TR031460। তো আমি অ্যালং উইথ ওসি খোয়াই এন্ড ওসি বাজলবাড়ি আউটপোস্ট নাকাতে আমরা বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম নাকাতে। অ্যারাউন্ড 5:30 PM বাসটা বেলফাং নাকাতে আসে। তো বাসটাকে আমরা আটক করি, সার্চ অ্যান্ড রেইড অ্যান্ড সার্চ করলাম। তো নিখিল ঘোষ নামে একজন ব্যক্তির কাছে, যার বাড়ি অরবিন্দ পার্ক খোয়াই, ওই ব্যক্তির কাছে আমরা একটা রেড কালারের ক্যারি ব্যাগে অ্যারাউন্ড 12.40 গ্রামস ইচ 60টা কেস পাই আমরা। 60টা কেস, একটা কেসে 12.40 গ্রাম করে, বাজারি মূল্য অ্যারাউন্ড 6 লাখ রুপিস, ইন কারেন্ট মার্কেট প্রাইসেস অ্যারাউন্ড 6 লাখ রুপিস আমরা সিজ করি, ওকে অ্যারেস্ট করি। ফোন নাম্বার, মোবাইল নাম্বার সব আমরা সিজ করি, অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ইজ ইন প্রোগ্রেস। আমরা শীঘ্রই এটা ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজেস বার করতে সক্ষম হব। After the police arrested him lodging an FIR under NDPS Act, they also presented him to Khowai District Court on Wednesday. Reported by Biplov from Khowai, Chini Khorang.
On Wednesday, with the initiatives of Tripura Employees Federation, a day of TTA-ADC receiving 6 schedule status was celebrated in front of Hokutuisa School. The program was inaugurated by opposition leader Animesh Debarma and MLA Paul Dangshu by lighting the lamp. Chini Khorang Tripura Chini Resmi Sangma Joto Yaba Khorobai Asam Togai Lukoro Hello Table Chini Ban Tinana Bagi Hambai Delai Berekana Hambai Asal Gani Pai Togai Lukoro 23rd August is the ADC Formation Day or receiving of 6 schedule status. On Wednesday, with the initiatives of Tripura Employees Federation, a day of TTA-ADC receiving 6 schedule status was celebrated in front of Hokutuisa School. The program was inaugurated by opposition leader Animesh Debarma by lighting the lamp. MLA Paul Dangshu attended the program as a chief guest. The program was attended by Tripura Motha District President Ratesh Tripura, YTF District President Abhijit Debarma and others. Uthumani Kaisano region Chini je TTA-ADC Malmani Sal 40 বছর সেকাম তিনি সাল 23rd August 1984 জন্য চিনি কুংথাই পারানি বাগে হিनै TTA-ADC ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টৰ জন্য বিল পাস খাইলি জাকা অব বুকুং বারানি জায়গা ও 68% Tripura Sani jaga oro phatar hani borok bo phai hapai maya jungbo o hano buino phali maya abo nei jungno secure khai jaga chini o TTA-ADC kha munsa hai phan grak phan ganang pia kha khammani ko khungai jung tini munsa hai grak district council manphano jungno bua gri khai toni jaga Obwa kerikit on the Zakmani Balino, Juntini Nini Adi Niaway Kabama, Bodolong Free, Joba, Jumompalaga Hayakai, Anhai Sikla, Anhai Boyos Komotini, MLA and the Dinor of Nipuskan Kok, Hanani, Kuno Proyons and Angla Kamu, Jini Jodi TTA-ADC Buak and Angatini Angbo Bui Hagen of corporate job, Ba administrative job, Hai Anaram Hai Tomon Kamu. Pia senior TTA-ADC tabu bo jung grak maya ko on state haike jung tabu bo phan phulugai phan thonoi obo chini ha obo buisegi maya amo haike grak ke junggi maya ko ambagi jung joba khale ma to tabu bo oro jara phai manja phainai norok bithani kaisano ani kobokmung kaisano ani request norok jesa party phan khadi जैसा ऑर्गेनाइजेशन अपन हिंदी हाइपनो मिनी ओ हा कुंथाई बारानी बाजी से 68% और TTA-ADC खावी रिजल्ट मनी और खावी रिजल्ट मनी हानो चिंताई को ग्राफ नारकनी बुआ करिनो बाहिके बुआ तू बुई बुआ थे पावे चिनी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो ग्राफ है त्रिपुरा सानी मान थाई ताई कुबुन स्टेट ने है के चुंगो ग्राफ के तोनाली अब न चुंग पाल के मिलियन चाय तोनाली बागै नरना जतनो कोइजाओ Tayang kok keban saya naik Chini TF na hambai maribo Chini je ADC yachak jakmani sal obono om haike kaham ke naithok kai Chini duma chorao Chini Hokutuisa Chini Khorang Chorani nokhlawo khaimani bagai borok na paiplaya hambai tai Chini existing je organization tongnai Tripura Motha Hindi, YTF Hindi, TWF Hindi, o cobago, o programo, Palima Bagi Borokno Belai Hambai, Chini TTA-ADC, Tayo Gerak Info, Sumabuni Bagi Poskamo Coba Khai Thanai, Chini TTA-ADC ni Bagi Fight Khai Thanai, Chini Late Samacharan Tripura, Draw Kumar Riang, Obo Hai Kebangma Tongo, Novendro Jamatiaro, Borok Nije Sacrifice, Chini Ora Borom Rui or the program in TTA-ADC Foundation de Khaleka Bus Kango Juntayo Khai Thangai Piaba Bus Kang is Halo Juntaisa Grak Takla ni Taisa Grak Khayana Chini Man Taisa Grak Salayana Abo Sawinan Kokorno Mataka শ্রেণী রাজ্য বাইনিয়া আকক সামানি পরে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য ক শ্রেণী রাজ্যংকা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যংকা
আমরাও ত্রিপুরা সারা বলছি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাই ত্রিপুরা সারা মথানজারি মানিয়া ও এডিসি নজন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সামনে একটা জোড়া দেয় চিনি ত্রিপুরা সারা নাই মথানবানি মায়া আর যারা মুজুক লাইদি ইতিহাস যারা চিনি এডিসি দাবি দিশাই দম্ভ্র গ্রাউরিয়া দেবব্রত কলয় সমাচরণ ত্রিপুরা যখন আন্দোলন খায় ষষ্ঠ তফসিল মারি নাই ত্রিপুরাও দাবি খাইব্র কমরেড দশরথ দেব মাইকো পুসাই ছাকা হাউ ডাং থাকবানো ও ত্রিপুরার জয় এডিসি মাইয়া এবং কংগ্রেসটি অশোক ভট্টাচার্য তৎকালীন প্রদেশ তিনি রসাবন অভিযান রসাব নাই আছে উইলানো বড় মা ফুলুক নাই ইয়াকে সাজা জ্ঞান নাই উইলানো তিনি মো পান্দা লুয়াজিনাই রগ্ন পাইপলাই হামবাই তংচিনি বরংগনাং এমএলএ মচাং পল গাংসু তংচিনি ত্রিপুরা মথানি Tei Khoroksa Tabu Bormanang MDC Hangshu Kumar Tripura Tonglochung by Chini Political District Committee Bormanang President Sargotis Tripura Tonglochung by Agi Film Star of Mishingo Duijon Film Star and Kub Hamzagu Manoj Kumar by Uttam Kumar TFP District President Bungo Uttam Kumar and Kub Khanakok Jacket Borobo Paiplaya Hambai Titi Chini Joto Adongro in particular Chini SK Dalong Shahid Borotongo TWFD Chini Boronganangzak Rekha Koloi Tongo Tongo Chungbai বৃক্ষবতী রিয়াং তেই খরকসা চিনি তাংফাংজক টমাবর লুগলি আইছে নরক যতন ফাইনাই তাবুতে বুকুচন্ন পাইপলাই হামবাই আপারো তিনিও প্রোগ্রাম নাইই দফামু থাংজানো কোন সময় আঙ্গো মাওয়ান সুগাইছে মাইকাইনানি ফাইদিনি কাইসারো Roton Muni Sheva Mission ni Zerai Rok Masalai Guide. Amset Zerai Chigon Rogro Maikai Woi Dopha Tango Bite Borok Sikla Boslog Rok Zakra Rok Maikai Nani Amset Zerai Chigon Rogro Maikai Dina Rohor Guide. Alma Sakari Kana Asuk Tongai Obichi Tripurano Mozara Yogno Musarwe Madasari Sine Mote Tormali Amorobe Musanabo Kaisa Boyos Namo Tini Masatania Sop Chayda Night of Jaka Karabai Bat Hamnani Guy Karabai Musade Ar Tabuze Hozagiri Musamu Musaitanga Hozagiri Sente Musai Mali Aite Begreng Rog Zura Rog Rat Tanbaika Abote Musai Maya Charai Tompuruno Hozagiri Musai Paidi Uloga Hozagiri Naidi Tamusa Belai Rangarang Karikrom Takukte Bukumsong Tinini Sal 23 তারিখ আগস্ট Chini Lai Bumani Belai Nambuk Mani Zuno Muthanjak Mani Sal Chini Thinang Ni Sal Chini Lai Bumani Shop Chaite Kotor Sal Tini 1984 সালো তিনি আই সালো পার্লামেন্টে রাজ্যসভা ও টিটিএডিসি নামনানি বাগে কাইসা বিল পাস হয়েছে
mo jodi ADC jeng mani angkai chini koti tamong kamu jeng tini mawan sukai ঠিক ন जों रोजाबै साइमांलाक मोसाइ साइमांलाक जों थांनानै परे सिनियरनि ब्लकनि देबो प्रेसिडेन्ट ना डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जों लिखा देबरमा बरसा पुरां मा चंखा बबर रोजाबैनो ग्रेटर टिप्रालेन तुइ फैजिनै ब्लेट बाक्सा आन्दोलन खाइतु Bogan mudini bus kamor sama banyo greater Tipralan tui paina het. Amse kai जायखा रसाब का दिने autonomous district council more district council तो बुनान बागे जरा शहीद का जे नेता रो नेत्री रो ताबुबु कथान दोंगो बरनो জনসাধারণনি বিসিঙ্গ যারা এডিসি তুমরান দাগি চবা খাই থিনাই চিনি দফানি যত তাকু বুকু জংরাং তিনি খুলুমুমিয়া ভারো আর যারা তিনি গথাং দঙ্গই দফানো মথাংদান বাগি তিয়ার দঙ্গাই তাকু জংন চবানি চিবাই আভারবা जों पक्थान गगिया दिनिन सालो समाचरम त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया हरिनाथ देव बर्मा द्राव कुमार रियांगसो 1967 त्रिपुरा उपजाति जुब समिति गठन खाए যদি চিনি ত্রিপ্রাসারণী তংমানি হানো অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এবার ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ যদি গঠন খায় আঙ্গে जों जबा खाए चिनी जीवन जों बलिदान खाय नाय हले जबा जोंनि आंगे जों दिनै मोथांजाक लाखाव তিনি স্বশাসিত জেলা পরিষদ 39 বছরनि थाखाय जों স্বশাসিত জেলা পরিষদ नुखा जोंनो याफारिमानि परेबो जोंनो केबें नायरो रां रहदिया रि रहदिया चिनी ত্রিপ্রাসা বনঙ্গ जों दिनै सामुं दामि माया दमा छरानि থেকে নকরেই থাঙ্গে আমবাসা থাঙ্গে কুমারঘাট থাঙ্গে ধর্মনগর থাঙ্গে মোদিজিনি অমিত শাহনি বিকাশ তেই থাকলাগলিয়া ডেভেলপমেন্ট তেই থাকলিয়া আর ত্রিপুরা বলঙ্গ ফাইগাই লামার যদন বুরি বুরি চিরঙ্গে বুয়া গগা বুগা গায় মনি বাগিনো जों जारा गोथां दंनाय जों जारा दफानो हामजानाय रो दिनै थामसाका आवाज दिसानान जरा सबै गाय जों सिवो चिनि दफानि बिसिंबो जों थामसान सुगै मानियागो केबो बीजेपी खायै केबो सीपीएम खायै मन्त्री एमएलए जानानै सरकारनि ब्लकनि डिस्ट्रिक्टनि रां लुटिउइ जानानै बागै राजनीति खाइने ताकुक संगो दंगो दिनिनि मो सालां परनो कोइनान मुसुंगो बीजेपी या गारिया फानो सीपीएम या गारिया फानो दफा थांनानि बागै ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ডनि दाबि नर बसान्दे যদি মানিক সরকার মানিক শাহ এবং ওয়ানসা লিডার सीपीएम बीजेपी খাইয়ে বড় মিতোফানি হামনানি বাগি দাবি যদি দিশাই মাঙ্গায় নং জিতেন্দ্র চৌধুরী নং তিনি বিকাশ দেব বর্মা রেবতী মোহন ত্রিপুরা নং তাঙ্গাই দফা থাঙ্গানি বাগै বিজেপি খাইবার নং গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড সানমাই আংনাই নরক শূন্য কেবেঙ্গানি চেষ্টা খাইও নরক নিজে সাইয়া কিন্তু সানমানো নরক কেবেঙ্গান নাইও তাকুরো দিনিনি সালো Tipramo thaningai dopaningai sennorno gobongnan musungo dopa thangani bagai edisini ক্ষমতা bai chininglia जोंङो ক্ষমতানো বাড়ি রুই जों সম্পূর্ণ একটা রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন বা খাইনাই অরচিন স্যার অতীশ ত্রিপুরা চুপচাপ হি ইজ মাই সিনিয়র বোকা আমকে শিও ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম
গো শ্রেণী রাজ্য তঙ্গনি এখানে যারা বাঙালিরা আমার বক্তব্য শুনছেন আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরা রাজ্য একটা গো শ্রেণীর রাজ্য ছিল গো শ্রেণীর রাজ্য দিয়ে হবে না এই স্লোগান যখন ত্রিপুরায় উঠেছে ত্রিপুরা ন খ শ্রেণীর রাজ্য কাইরাকা খ শ্রেণীর রাজ্য বাইনিয়া আকক সামানি পরে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য ক শ্রেণীর রাজ্যংকা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যংকা আমরাও ত্রিপুরা সারা বলছি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাই ত্রিপুরা সারকজন মাথানজারি মানিয়া ও এডিসি নজন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাম একসাথ জড়াতে চিনি ত্রিপুরা সারক নাই মাথানবানি মায়া আর যারা মুইদু খাইদি ইতিহাস যারা চিনি এডিসি দাবি দিশাই দংফুলো গ্রাউরিয়া দেবব্রত কলয় সমাচরণ ত্রিপুরা যখন আন্দোলন খায় ষষ্ঠ তফসিল মারিনাই ত্রিপুরাও দাবি খাইব্র কমরেড দশরথ দেব মাইকো পুসাই ছাকা হাউ ডাং থাকবানো ও ত্রিপুরার জয় এডিসি মাইয়া এবং কংগ্রেসটি অশোক ভট্টাচার্য তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উনি বলেছিলেন ত্রিপুরায় যদি এডিসি গঠন করতে হয় আমার মৃতদেহের উপর এডিসি ঘোষণা করতে হবে কিন্তু টিউজেস এবং ত্রিপুরা সরক থামসা তঙ্গানির বাগে দশরথ দেবী কপ্প নাংলিয়া অশোক ভট্টাচার্য কপ্প নাংলিয়া जों ষষ্ঠ তফসিল মাখা তিনি অনেক বড় খিনাই দেব কুকুবিদা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ফাইনবা তাকুগ্র যারা এডিসি নো বিরোধ খাইকা এডিসি হাউল ডান থাকনো মানি হানাই রক তিনি जों তংথগৈ মাসাও কংগ্রেস ব এডিসি দিবস পালন খায়ু বামফ্রন্ট ব সিপিএম রব এডিসি নো তিনি পালন খায়ু जों গেবেং নাই রক বিজেপি ক্লাই সিপিএম ক্লাই যারা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো গেবেং তংলাই রক আনি পুইতু তং 23 আগস্ট লাইবুমাও সিজা তংলাই একদিন মো বিজেপি রব গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি বড় মা সান্নাই হইছে বড় কোন জায়গায় ওখানে নামা তংলা এই কাইসাং শিক্ষিত যুবক যুবতী রং সানান মুজুব ডোন্ট ফরগেট দি হিস্ট্রি আলেকজান্ডার দি গ্রেট আং ইতিহাস के ছাত্রয়া কিন্তু রাজনীতি খাইনান পারে ইতিহাস को মাসিও ইতিহাস को মা পড়িও হিস্টোরি is the greatest example in human life গ্রিক রক 2200 বছর বুইনি গোলাম মাখা দিগা রোমান রবাই শাসন খাইয়াকা আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভারত পর্যন্ত ভাই আক্রমণ খায়ে সারা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ জয় খায়ে গ্রিক রঙী রাজা আলেকজান্ডার পৃথিবীর ইতিহাস এত বড় সম্রাট কেবল পৃথিবীর ইতিহাস করে আলেকজান্ডার থিমানি হলো বিনি গ্রিক জাতি পর্যন্ত 2200 বছর রোমান রঙী দলা গুলামি মা খাতিকা তাকুলো পদ্মা থানে যিশু খ্রিস্টনি জাতি ইহুদির ইজিপ্ট থানে 450 বছর গুলামি খাতক খাইছে বুইবে সাতক পিতক খাইছে কা বগৈতা থানে ইন্ডিয়া 200 বছর ব্রিটিশ রঙে শাসন খাইছে কা তারপরে সে মুক্তি যুদ্ধ খাই যতন মুক্ত হইছে আর ত্রিপুরা সরক খামালক নাই जों दाबो मात्र 74 বছর তো বুইনি তলা দংখ আনি বখাও বুইদু দङ আগামী 5-6 বছর जों যদি থামসা তংলাই মানকাই বুইনি মো সিজিং থেকে जों ইয়কসামা মাননাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড जों মাননাই দাবুগো যিনি খামালক নে जों থামসামা দংনাই থামসানো जों সবাই মাংলা থামসা যিনি ফান তিনি দিল্লিও সাবক লাংজাং নুঙ্গৈ ত্রিপুরা মথা বোবা গ্রান্ড লিডারশিপ যিনি 19টা হবেন বড় আই এম সো প্রাউড টু সি মিস্টার এস কে ডালো খরচা জিনোর জুয়ালি দেনা জুলি ডালো স্বর্গশ্রী দেববর্মা রসাবুং রসাব তংভুর ভাই ওর ভাই মঞ্চ ডান্স খাইগা এন্ড দিস শোজ 19 ট্রাইবস যতন থামসা
chini thamchano ke bo sabai mai aite ebong mo thamchano chini yok samantui ni phainai taku dei bukutso oro tamo krito singer tongo actor tongo সাহিত্যিক তঙ্গ চিনি দফাও করে মুংসা করে আইতে কিন্তু বরিফাং তলাও কোনো বুফাং আসাই মায়া মাহাই বরিফাং জন্য কলবই দঙ্গ তাকুরো বিনি বাগৈ তিপ্রামো থালতিনি যে জবা খাই দমানি আ জবা বরিফাং তান্নানি রুয়া প্রত্যেক বরণ তিনি রাজা ইয়াফারি নাই আ রুয়া বাই হজাগিরি মুসাইবো বরিফাংনো তান্নাই খেরে বাই মুসাইবো जों তান্নাই আ বরিফাংনো जों গয়রো রিনাই আবনো তিপ্রামো খাই जों सबाय मा तान्नाय Mr. S.K. Dalong is giving a nice smile. I think I'm in the right direction. Gawang ko gang saglak karon thajing chini oro TF ni netarok sao sorgosini tei thaidam resapung tongboai nongo thaidam sabano onek boronono kasuingar mali aite TF bro আগামী দিন বলিউড নি সবচেয়ে জানা করেন তোমরা নাই নরো গাইতে কালচারাল প্রোগ্রাম দিনানো বক্তৃতার দিনকা ইনজাগি আইতে কারণ আং নিজে সে রিসার্চা উসুবজা কারো তামো বড় নরো ফাই বুঝক নাই কিন্তু বেলাই তংথকা তারপরে চিনি ওরো যত কমিউনিটি বড় ফাই এত হম দদম খাইলে 23 আগস্ট जों दिनै पालन खालायनायखा and I'm sure चिनि लाइफ मो सालबो सिजागि दंनाय चिनि जबाब थिनांगो देबो गदरनाय थामसानो जों मा दरिनाय दाखौ दै गुबुकजों आं गोबां कक सालिया हंस कुमार त्रिपुरानो थाजिं साव जे दादा निनबागे एकदम पुरा वाक बुफाम बाजार खाइजा तमाबो जाय दा थांदि इगाबो फुङाव माइसाय फाइजेगिया आयन बखागो थां फाइमा जानो मनले कक मा सानायनि अनाउन्स खाइगा जरा नय देवान चमत्कारंजा खादिनि चिनि प्रेमलाल मौसम बन बक्तिदारि दिनफ्रु बोरिरंनि सागाति बास हय फाइना नैमन हायति अरे आंमा सागा 23 আগস্ট মা বাইকে বরিরং বকরক সাগাতি বানুয়া পাসাই থানায় আইতে ওলো কোন রকম লামাস নামি ফাইকা দালাই তংথকমানি সাল চিনি দেবো রসাবমা মুসুমারক তংকো দাগুচং রাই থাকবাই নর আং কাইসা রসাব পুনো বেলাই খনাতক যাবো স্বর্গসিয়াবু রসাবই মান বন সাদের সাবলাং দিনিয়াবো জরাসক পাইকা দাগুচং জাঙ্গরি খালাইনেনি আসলে জরাসক পাইকা তাকুকজং জাঙ্গরি খালাইনাইনা জরাসক পাইকা তাকুকজং আর ইনকবাই যেখানে মাল আরন রিলাইনানি আইছে রাবস মার লাইছাইতা বড় জাঙ্গসিনি দি খাওয় রিলাই নুংক্রিয়া বদেন বাইতে জরাসক পাইকা তাকুকজং সাকা বাকলাই দিছি দেই ছাদে আবুস আসল যুদ্ধ নাই যুদ্ধজন সবাক লাইয়াগাই কেবো কেবো ন কুনো ইয়াফারিয়া এডিসি জনবাঙ্কা জবাক লাইয়ে ভক্তা থানে চিনি বুকুক রেখা কই ববানো সাপুট রেখা মনে আইতে ভক্তা থানে নর অরণ যুবক রঙান ছানান মুচুঙ্গো ত্রিপুরা যখন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তংপুরো চিনি ত্রিপ্রাসারুনি সিট 17টা ওয়ানসারুনি 13টা আর পূর্ণাঙ্গ রাজ্য যখন গঠন কা চিনি 17 নকায় 17 নারাগরিকা বংনিকায় 13 নি ওয়াইসামেন 43 নাম চিকা আবো চিনি বুখাও দুঃখ ও তাকুরো দিনে বাগে আঙ্গা হাই পরব 2002 সালো বম্বেও চাকরি খাই দমানে আং 2 মিনিট চিন্তা খাইয়া ইয়াকার খা চাকরিতে সারা জীবন চাকরি খাইয়া দফান বাগিন সামুং তাঙ্গাই তিনিও তারুং দম ফরাইতে এবং অনেক যুবক যুবতী রং ছাও তাকুতে বুকুচ जों जवामाखै I am so happy, so proud to see Mr. Paul Damsu. I'm such young, energetic, Khorang Tripura, Korom Choran Chini, Honorable MLA Nka,
বিধানসভা ওনার তিনি মেইডেন স্পিচ খেলা বিউটিফুল স্পিচ যে স্পিচ বাই চিনি বিরোধী দল পর্যন্ত ইমপ্রেসড গাইছে নরম মুখরা আগেও অনেক আঞ্চলিক দল বুক বসাও থাকে আম্মু বসা খাইছে কিন্তু ত্রিপুরান লাই বুমাও ৭৪-৭০ বছর ইতিহাস একটা আঞ্চলিক দল না কংগ্রেস না সিপিএম না বিজেপি কোন বদল নাই আদাত খাইয়া হই ১৩টা সোয়াই ত্রিপুরা এমএলএ খাইয়েছেন ইতিহাস সৃষ্টি খাই এবং ১৩ জন এমএলএ তিনি বরং ৪৩-৪৪ জন এমএলএ তখন ১৩ জন ১৩০ জন সমান টেবিল কাসাওই নরকুখনা ত্রিপুরা মথানে এমএলএ তাও খাই প্রতিবাদ থেকে এবং থিরাঙ্গ বলছেন আমি প্রতিবাদ খাইতেন অরণাচল রক্তাজিব সাও মশারাসকে বক্তৃতার খাই বুবরুসেন গান খানাসিনান সাম খানাসেন আতেই শালিয়া তিনি বক্তৃতা দিনিয়া কিন্তু সময় কেসা টাং থাঙ্গি যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নছেন থানসাকে চবাক লাইছেন মা তুনাই তাকু তেই বুকুচম তিনি মশারনর যতন তাইছা পাইপ্লাই হামবাইয়া পারে আঙারি কবরন থাকছেন ত্রিপুরা মথাই লক্ষ বোবাগ্রাই লক্ষ যত চিনি শাখা সংগঠন আয়োগ লক্ষ Different types of songs and dances were performed at the stage in the program. There was seen a joyous delight among people throughout the program. Bureau Report, Chini Khorang. Lefunga area burned in aggression in relation with the submission of deputation. With a total of 40 demands, the Pramotha of Bojongnagar Wakinagar Block Committee has submitted the deputation through BDO to State Chief Minister. Meanwhile, a violence started between the Pramotha supporters and police. Conduct of village committee election immediately. BSC chairman and vice chairman should be removed immediately. Old age above 60 years of age should be provided new pension scheme, and fire service department should be established under Lefunga immediately, including with a total of 40 demands. The Pramotha Bojongnagar Wakinagar Block Committee has submitted the deputation through Lefunga Block BDO to State Chief Minister on Wednesday. In the event of submission of deputation, Shimna EM Robindra Debarma, Bojongnagar Wakinagar EM Runil Debarma, and other Pramotha executives were present. Before the submission of the deputation, a rally was conducting starting from Lefunga School, and after arriving at in front of the block, the Pramotha supporters who came for the submission of deputation were stopped by the police. After that, a violence started between the police and the Pramotha supporters. Why the third of the is like a bus for bottle of the canini pattern? Nina Omar Pusaka Patamara Pusak Omar now. Kadin Pusaka with Abbas or the Patamaya. আমাদের মূল দাবি হচ্ছে পাশাপাশি এই ভিলেজ কমিটি
ভিলেজ কমিটি নির্বাচন না হওয়ার ফলে ত্রিপুরা এলাকার উন্নয়ন সম্পূর্ণ স্তব্ধ, কোনো কিছু হচ্ছে না। আমাদের যতগুলো রেজুলেশন আমরা যখন ব্লকে দিতে আসি দেখা যায় এটা সম্পূর্ণভাবে তারা রিজেক্ট করে দিচ্ছে। যার কারণে আমরা চাই অনতি বিলম্বে প্রায় 2.5 বছর হয়ে গেছে, ভারতবর্ষে এমন কোনো রাজ্যে নেই এইভাবে একটা পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে না। কিসের পর প্রথমে বলেছিল করোনা, কি করোনা? আজ ভারতবর্ষের পৃথিবীতে করোনা আছে? করোনা কোনো রোগ আছে? কি আছে এখানে? এখানে নির্বাচন হচ্ছে, উপনির্বাচন 5 তারিখ। এখন ইচ্ছা করে এই রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি সরকার ভিলেজ কমিটি এবং আমাদের জেলা পরিষদের 2টি শূন্য পদ আসন ওরা উপনির্বাচন করতেছে। ওরাই বই পাচ্ছে, এখনো বই পাচ্ছে পাহাড় এলাকায় টাকা পয়সা লোক লালাসা চাকরির লোক দেখিয়ে বিভিন্নভাবে তারা মানুষকে ঠকিয়ে তাদের দলে নেওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত মানিক সাহার এখনো উদয় হচ্ছে না, যে এখনো তারা হিসাব করছে যে পাহাড় অঞ্চলে এত টাকা দিলাম, এত কিছু করলাম, তারপরেও ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে জেতার মতো কোন মেম্বার জেতার মতো কোনো সংগঠনই হচ্ছে না। যার কারণে আজকে এই অনুষ্ঠান। তার মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, রাজ্যবাসী জানেন, বৃদ্ধ ভাতা নিয়ে কত ধরনের লজ্জাস্কর ঘটনা তারা করছে। প্রায় 1,27,000 তো বাতিল করলই, যাদের এখনো টিকে আছে তাদেরকেও তাদের যে ভাতা 5 মাস 6 মাস পরেও টাকা দিচ্ছে। নতুন তো দূরের কথা, অথচ নির্লজ্জ এখানে যারা বিজেপি করে তারা বলছে আমরা 40 বছর হলে তাদেরকে আমরা বৃদ্ধ ভাতা দেব। আরে বাবা, 70-80 বছর বয়সটা আগে দিয়ে দেখুন না, লজ্জা আসেনি তাদের? লজ্জা আসেনি? তারা নিজের চাকরি না কেন লজ্জা আসেনি তারা? এবং আজকে আমরা এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করবো আজকে আমাদের এলাকার এমডিসি জেনারেল দেবম আছেন, আমাদের বিজেপি প্রার্থী তাপস দেব মহাদয় আছেন এবং অন্যান্য লিডার্সরা আছেন। আমরা যদি আমাদের দাবি আদায় না করা হয়, আগামী দিন আমরা শক্তভাবে সমস্ত পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি একসঙ্গে একদিন সারা ত্রিপুরাতে এবং সমস্ত রাস্তা আমরা এগিয়ে দাঁড়াবো, বন্ধ করে দেবো। কারণ এইভাবে চলতে পারে না, এভাবে চলতে পারে না। আজকে বাজারের মধ্যে 50 কাছাকাছি হয়ে গেছে চালের দাম। কোথায় গেল সরকার? সমস্ত ডাবল রেশন বন্ধ করে দিল, রেশনের চাল অখাদ্য কুখাদ্য সমস্ত একদম নিম্নমানের চাল সরবরাহ করতে।
At last, a group of 8 to 9 people submitted the deputation with 40 demands through video to Chief Minister of the state. Lefunga area burned in aggression in relation with the submission of deputation, with the violence started between Tripura Mata supporters and police on Wednesday. Reported by Animation Shomir from Hezamara, Chini Khorang. A man's corpse was found hanged in his own home on Wednesday afternoon. His name is Ashish Roy. The people of the neighboring house got together and broke the door of Ashish Roy's house and found his corpse hanged. Incident took place at Ramnagar Road number 10 area. Ashish Roy of Ramnagar area was living alone at home because his elder brother and sister-in-law are abroad and his wife is in Udaipur. On Wednesday morning, Ashish Roy's wife called Ashish Roy and later called the neighbor after he did not answer the phone and told them to check on their house. Later, the people of the neighboring house got together and broke the door of Ashish Roy's house and found him hanging at the house. After that, the police was informed by the neighbors and the police immediately rushed at the spot. The police went to the spot and recovered Ashish Roy's body and took it to the hospital for postmortem. Actually, ও বাড়িতে একা ছিল, ওর বাড়িতে ভাইয়ের বউ ওরা শিলং আছে আর ওর বউ উদয়পুর বাবার বাড়িতে। তো সকালবেলা ওর বউ আমার মাকে ফোন করেছে, আমি ওর কাকাতো ভাই পাশের ঘরে থাকি, ফোন করে বলছে যে ও মানে ফোন ধরছে না, একটু গিয়ে দেখো। তো আমার মা গিয়ে দেখে যে ওর দরজা বন্ধ। তো আমাকে ফোন করেছে, আমি বাড়িতে ছিলাম না, যেমন এমন দরজা বন্ধ, পাড়ার লোককে ডাকবো কিনা? হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ডাকো, ডেকে দেখো তো ঘুমিয়ে আছে, তোমার ডাক শুনছে না। তো আমার পাশের বাড়ির লোকজনকে ডেকে মা গেছে, তো আমার পাশের বাড়ির একজন ছেলে গিয়ে দরজাটা ভেঙে পিছনে দরজা দিয়ে ঢুকে গিয়ে দেখে ঘরের একটা কোণার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে সাদা আর রক্ত। এরপরে ডাক্তার দিয়ে পাড়ার অন্য লোককে ডেকেছে। এটা কি আপনারা মানে ঝুলন্ত অবস্থা পেয়েছেন নাকি? আমি তো ছিলাম না, তো যারা দেখেছে তারা ঝুলন্ত পায়নি, দেখেছে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে কিছু ফেনা ছিল, মুখ কালো আর গলার মধ্যে মধ্যে কিছু একটা ছিল, ওরা যা বললো। আমি ছিলাম না ওইখানে স্পটে। পরে যখন পুলিশ এসেছে, পুলিশের সঙ্গে আমি দেখেছি। কি দেখলেন? মানে ফাঁসিতে দেখেছি, ফাঁসি উপরে গলাতে ছিল আর উপরে কিছু ছিল, কিন্তু ঝুলছিল না, মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল আর মুখে ফেনা ছিল আর মুখটা কালো ছিল। হঠাৎ করে মানে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত, কি কারণ বুঝতে পারি না, কারণ আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না, 10-12 দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমরা কলকাতায় ছিলাম, কালকে রাত্রে এসে রাত্রেও দেখা হয়নি, আজকে সকালে তো ঘটনা হয়ে গেল। পারিবারিক ঝামেলা থাকতে পারে, কিন্তু কার সঙ্গে থাকতে পারে জানি না, যদি বউ আছে, বৌদি আছে, ভাই আছে, যদি কিছু থাকতে পারে কি। কিন্তু আমরা ঘটনার সময় বাড়িতে কে ছিল? কেউ ছিল না বাড়িতে, খালি ছিল। নামটা কি ওনার? ওর নাম আশিস রায়। বয়স কত? বয়স 40 সামথিং। কি করতো উনি? ওনার গাড়ি আছে, স্টেট ব্যাংকে গাড়িগুলি ভাড়া দেওয়া, আর স্টেট ব্যাংকে প্রাইভেট একটা কাজও করতো। বাড়িটা কোন জায়গায়? রামনগর 10 প্রথম বল। After receiving the news of the incident, his wife and other family members rushed home. However, why did Ashish Roy commit suicide? His family members are unknown of the reason. Bureau Report, Chini Khorang. With the demand of the drinking water on Wednesday, common people of Khashiamongol area conducted a road blockade between Telemura to Ompi. With that, the important road was blocked for 1 hour.
In the details of the incident, it is known that the supply of drinking water has been stopped in the concerned area for the past 3 days. It is also known that during the electricity extension work in the area, the pipes that were for the supply of drinking water were somehow cut off, and this problem was created. But even after 2 days and 3 days, no action has been taken to repair this pipe and supply water to the concerned areas. DWS department has just overlooked at the problem, which is why, with no other common option, people of Khasiamangal area came down and conducted a road blockade between Kalamura to Ampi. With that, the important route was blockaded for around 1 hour. After the news was spread about the road blockade, police and DWS personnel arrived at the spot. Pipeline buझे ना ये लाइन बुझे ना एमने गाता कोर्से पाइप फटे लाते से सारा समय दौड़ जाए मडे काटे लाते से ये पाइप फटे लाते से हम लोग पूरा समस्या ये जोलर अभाव ये जोल का ये सब कोर्से हम कियर पाइपलाइन है हाँ जोलर पाइप ना यो कियर का कियर लागे जो खुदी आमी तो जाने ना ये बड़ा खुदी देखें ना हमने तो देखें कियर खुदी हम लोग तो कारण ऐसे वो तो इतने तो कम से कम ग्राम में पुराना लोग ऐसे कि बाबे कुंडी के लाइन कैसा इधर कोई दिन जरा बोल आज का 3 दिन कैसे बसरो ये अवस्था आज का ये अवस्था आज 3 बছর आगे ये अवस्था ऑफिसे जाने से बोल कितना कैसे बोलाई जानाई ऑफिसे कितना कैसे ठीक करतो ना क्या रे জানি না আমরা এক সময় ছেড়া থেকে জলানি এক সময় গাড়ি দিয়ে জলানি দে এই সব নোংরা জল আমরা কেমনে খাই মরণ বুদ্ধি তো এই সব জল খাইলে না বাসন তো যা সাম করন যা এই সব জলানি গাড়ি দিয়ে আইলে হইব এটা কোন জায়গাটা হ্যাঁ খাসিয়ামঙ্গল এরিয়া এটা জলের লাগি আমরা এখানে রাস্তা ঘেরাও করছি কোন জায়গাটা এটা খাসিয়ামঙ্গল মানে কবে থেকে জল নেবে কি কারণে আচ্ছা 3 দিন 2 ঘন্টার লেবার 3 দিন লাগাইছে জল পাই না জলের লাগি আমরা রাস্তা তো এই ব্যাপারে কইছে অফিসে তারা কইছে তারা ঠিক করতো না এই কারণে আমরা আন্দোলন করছি কেডা কিছু ঠিক করতো না এই অফিস থেকে অফিসে জানাইছে কোন অফিস পারতো না কোন অফিস তারা পারতো না কোন অফিস কইছে জলের সাপ্লাই অফিস কোন না ইহান থেকে কইছে অফিস কোন না কারেন্ট এক্সপেরিমেন্ট তারা কি ডিডব্লিউএস অফিসে আমরা এখনো এরকম কোনো রিটেন কমপ্লেইন পাইছি না বা আমরা জানতামও না যে অফিসে আমাদের কল রেজিস্টার থাকে ওইখানে কল দিতে হয় এরকম জলের যে সমস্যা আমরা অফিসিয়ালি কোনো কমপ্লেন পাইছি না তো এনিওয়ে আমরা রাস্তা অবরোধের কথা শুনে এখন আমরা এখানে আইছি আমরা দেখতেছি বিষয়টা তো পাইপলাইনটা যে ফাটাইছে কাজ করতে গিয়া ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের থেকে যে খুঁড়ি লাগাইতেছে তো এই ব্যাপারে কি করবেন ওরা এখন সত্য ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক কাটতে গিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে এখন এটা রেকটিফাই করতেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে পাবলিক সাফার না করে এটাই দেখা আমরা কবে নাগাদ এটা ঠিক হবে 3 দিন ধরে চলবে এখনই করতেছি আমরা খবর দেওয়া হয়েছে লোক আইতাছে এটা এখনই ঠিক করে দিব কিন্তু আমি আবারও কইতাছি আমরা ডিডব্লিউএস দপ্তরে এই কোনো কমপ্লেইন পাইছেন তারা তো কইতাছে যে অফিসে গিয়া কইছে না অফিসে এরকম কোনো রেকর্ডিং আমাদের অফিসে কোনো কমপ্লেইনই গেছে না এই স্যার আপনার নামটা অনুপম ডেজিগনেশন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ডিডব্লিউসি After 1 hour of road blockade, the blockade was lifted based on the promise to immediately repair the broken pipes and make provision for drinking water. Reported by Hiranmar from Telemora, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
यादें अब वो साथ है शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. IPFT has raised their voice at Delhi Jantar Mantar, demanding Tripura land for ADC area on Wednesday. The event was attended by President of National Federation for New State Manish Tamang, Secretary Stelin Ingte, Vice President Nikman Marak, IPFT AGS Minister Sukla Charan Nowatia, Vice President Krishnakanta Jomatia, and other IPFT executives. Based on the confidential sources, on Tuesday evening, 7 packets of brown sugar was seized from a man at a bus bearing TR031460 number, which was going from Radhanagar to Khowai. Khowai police arrested a drugs peddler, Nikhil Ghosh, in the incident. On Wednesday, with the initiatives of Tripura Employees Federation, a day of TTA-ADC receiving 6 scheduled status was celebrated in front of Hokotuisa School. The program was inaugurated by opposition leader Animesh Debarma and MLA Paul Dangshu by lighting the lamp. Lefunga area burned in aggression in relation with the submission of deputation. With a total of 40 demands, Tripura Motha of Bojongnagar Wakinagar Block Committee has submitted the deputation through BDO to State Chief Minister. A man's corpse was found hanged in his own home on Wednesday afternoon. His name is Ashish Roy. The people of the neighboring house got together and broke the door of Ashish Roy's house and found his corpse hanged. Incident took place at Ramnagar Road number 10 area. With the demand of the drinking water on Wednesday, common people of Khashiamongol area conducted a road blockade between Telemura to Ompi. With that, the important road was blocked for 1 hour. Bringing to you the news of the day.
With the initiatives of Tripura Motha, Ambassa Block Committee celebrates the 14th year of TDA-ADC, receiving the 6th scheduled status on Wednesday. MLA Chittaranjan Devarma of 47 Ambassa area attended the program as a chief guest. The program was also attended by Tripura Motha Ambassa Block President Pradip Riyang and other executives of Tripura Motha. TDA-ADC received the 6th scheduled status on 23rd August, and like every year, this year too, Tripura Motha Ambassa Block Committee has celebrated the 40 years of receiving 6th scheduled status. MLA Chittaranjan Devarma of 47 Ambassa area attended the program as a chief guest. The program was also attended by Tripura Motha Ambassa Block President Pradip Riyang and other executives of Tripura Motha. In the beginning of the program was started by lifting the party flag by Tripura Motha Block President Pradip Riyang and MLA Chittaranjan Devarma of 47 Ambassa area in front of Tripura Motha Ambassa Block Committee office. ADC hapang ni simia kubangma সংগঠন Tripura Motha Party kanongtong BSF daksa jaga tongai TPS jung Tripura Motha jotono ADC salno palayo tabuk ADC salno palayo hangkai bahikle o ADC salman kha abo chin bakhaw khainai omo hangkai 23rd August 23 August 1984 লোকসভা ও ত্রিপুরা ও 6 শিডিউল ন বলবৎ খেনে নামগৈ সামুঙ্গ ফুনাংনান নামগৈ কবর বটে ও সালো পার্লামেন্ট TDA-ADC ন 6 শিডিউল নি আন্ডারত তিগনানি বাগৈ বিল পাস মুক Aboni bagai no bisi burung no aboni yagulo Tripura wo 23rd August no 23rd August no ADC asaimani sal hnai chungjotono gono palai tung abo oro sathai klayo ADC no 6 schedule no timinane bagoi Chini Hasteo Jotoni Slai Lugu Choba Klainai Uka Tongmani Tripura Upojati Jubo Somiti TUJS O TUJS Indira Gandhi Afroni je Pradhan Mantri be Kok Rizagoi Borok Bo Alliance Goi Tripura Rogo Budbo Samoni Yagulo 1984 সালো 23 August odino o bill pasu awon bagai chungabok baitom tabu oro khosa taiklayu chini oro taibo kubun party tongo CPIM tongo CPIM to abun sakang CPI tongmani CPI tongmani borok খাগজাগই থাঙ্গা বহুরো খাগজাখা 1964 সাল আপুরো খাগজাগইছে বড় CPIM CPI উংখাঙ্গো আঙ্গর সানার নাইমান খে হাইছে চীনে অরো যে জাতীয় পার্টি তংমানি ন্যাশনাল পার্টি যে তংমানি ন্যাশনাল পার্টি র চীনি দাবিনো পুইলানি সিমি সানিয়া পুলো INC Aro parliament pass laika abo alka kok pia sini borok ni dabi no sannani hingkai national party rok sini dabi sanya sum sanmang se o dabi no mano busuk bisiromoi sanka 1967 ni jimi 1984 jora jodi lekha gankai প্রায় 18 বছর সানমানে ইয়াগুলো সে ও 6 শিডিউল নি ষষ্ঠ তফসিল 6 শিডিউল নি যে দাবিনো जों मानो 18 বছর নাঙ্কা তাকর বুকুর আবনি বাগাইন CPM উংথং কংগ্রেস উংথং তাবু BJP ফানংথং ই প্রসারক নি মানথাই রিজনাল পার্টি নি বিসিংতি সানমানে নাঙ্গো
aboni bagoi tinini salo ang sarani musungo regional party sanmani asu koklaya kaisingo chung ADC sanmani thangtani आंदोलन खायतानी लुकुचबा खायतानी जे बरकनी थां कुसुंनो रेखा बरकनी थुइनो रेखा बरकनो बरम फनुगै बरकनी कलानी खायसिंगो जों खायसिंगो हुमबक लायखा अब सालसाबाय अ दाबिनो जों मानिया अमति खायनो आं तिनिनि सालो सानानि मुसुंगो ADC आमचाय ADC आमचायनि bini gana gini Tripura sarokni elakano tui chungke Greater Tripura Land samtongmani chungba haino kesang klayoi o dabino mannani hinoi ta wan sukdi tamgoi chung luku choba ma klainai koyoi kok samani bising bai simino dabino mania o dabino mannan thangangkai chung teibo karak andolon ma klainai teibo chung sacrifice ma klainai teibo chung samung matangnai sal bisisa bisik nui ngoma bai jum chini Greater Tripura Land mania pia ani poito khawse ADC 18 বছরনি ইয়াগলো মানমা হাইনো जों salsa जों PPADC ha je tongmani amchai o amchai bini loge je borok sin borok tongmani khungjak rongno tui जों salsa haste mannai o 23 অগস্ট chini borok somai jotono tangthong जों समाय मातांनाय जों salsa जों ADC एलाकानो तुय ADC आमचाइनो तुय Greater Tripura Land माननाय न माननाय ओ मेसेज तिनि सालो तिनि लुकुरगनो तिनि ताखुरगनो तिनि बसंरगनो जों जतननो मानो अरो जों ताइ प्रथम जाखा तिनि सिनि ADC एबा 6 शेड्यूल इमप्लिमेंट माने चिन त्रिपुरा 1984 23 अगस्त जे इमप्लिमेंट माने अब 39 years का ये अब कंप्लीट माने सेलिब्रेट है ताइ जों जे मार्टियर्स जे चिनि ADC मानथानि जे तबा खाइनाय र चिनि सिनियर लीडर्स आगेनि जे लांमा आरिनाय रनो जों गंनो जों श्रद्धांजलि रिखा ताइ जों और फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम फैका ताइ विशेष खाइ जों चिनि फाइनाय चिनि बसगांनि चिनि बाहायके जों चिनि मानथाय ताइ चिनि कल्चर सोशियो इकोनॉमिक आमरनो जों बाहायके रखा खाइनाय आबरनो ताइ जों पान्दाव तिनि सालायका ताइ जों बसगांआव आथिखाल सामखाय थानानै हिनाय जों आसास खायो ताइ जों चिनि ADC नि बर' रावनो बाहायके जों डेभलपमेन्ट नेलामाव तुबिमा आबो जों नाय हेमनाय After lifting the flag, the honor was given by the Pramotha executives to the warrior who has sacrificed their lives in achievement of ADC by offering the flowers in their pictures. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang. With the issues in recruitment of helper in ICDS center, once again, common people of the village has locked the door of Rongmala Poshim Durantapara ICDS center on Wednesday. ICDS center helper Sormila Debarma was removed from the post and new helper Kiranmala Debarma was given the post of helper of ICDS. Ini baik-baik kelihatannya. 5 years ago, Sharmila Debarma was given the job of ICDS helper in Poshim Duranta village after her mother passed away. Likewise, Sharmila Debarma has provided her land property to establish ICDS center. However, on Wednesday, Sharmila Debarma was removed from the helper job and Kiranmala Debarma was given the job as a helper in ICDS center by SMS committee members. However, Sharmila Debarma was heartbroken because she was removed from her job even after she had provided land to build the ICDS center in her property, which is why on the last Thursday with the issues of recruitment in helper for ICDS center, Sharmila Debarma has locked the door of Rongmala Poshim Durantapara ICDS center in protest. Likewise, once again with some issues in recruitment of helper for ICDS center, common people of the village has locked the door of Rongmala Poshim Durantapara ICDS center on Wednesday. Kaisa helper kaisa songnai bos songi tongmani te kaisa chekmani abon to kaisa mairang te kaisa chekmani abto sayano klayo
যেহেতু বনম রনানি মাংমাই আগে যে সংনাইनो যে সংনাইनो আবো তা নংনাই মং যে কটাল মাখকে বনি স্কুল थांथों ता नंनाय मङा बखना गरत जों तालारक बखुगै हाबुल नै खनाका बो नरका साजामा माया तालाबो खमान नां साइनिया गनर जखन ताबो जे आगे संनायनो रया गनर नै तामना हाजांनाय नंनि जे वान जों बिचार बबो मानायनि तेस आ दलतो फुमा नाय का तालाखौ मारनाय तालाखौ रलाय केना mo pa sa talan rito na With the incident, the common people of Poshim Durontopara are deeply saddened with the incident. Likewise, villagers have raised their voice demanding to give Sharmila Devarma her rights, that is to give her job back. Bureau Report, Chini Khorang. On Wednesday, with the initiatives of Takarjala Tipramotha, a day of receiving 6 schedule was observed at Amarendra Community Hall. The program was inaugurated by MLA Biswajit Koloi and was attended by MDC Umashankar Devarma, Sub-Zonal Chairman Rajit Devarma and others. 23rd August is the ADC Formation Day or receiving of 6 schedule status. On Wednesday, with the initiatives of Takarjala Tipramotha, a day of receiving 6 schedule was observed at Amarendra Community Hall. The program was inaugurated by MLA Biswajit Koloi and was attended by MDC Umashankar Devarma, Sub-Zonal Chairman Ranjit Devarma, ex-MDC Balaram Devarma, TWF ex-President Sindhu Kuinazomatia, YTF GS Suras Devarma, including VC Chairman and other executives. The program was started by MLA Biswajit Koloi, YTF GS Suras Devarma, and TWF ex-President Sindhu Kuinazomatia. Ini 6 schedule deh. Kalau ini panda ni asapha. Chini Khorang Tripura Sub-Zonal Chairman. Borong mana Ranjit Devarma, borong kaya hamaya paro. Telo paisok kaya ini Honorable MDC Chino am Selino. Norong bukti rohori pas kai rohonai borong Umashankar Devarma balai mok gulun bono balai pakai abaya paro mon khut post ka tini mari si or thani saka kasen sedang mari ka bono nang mama janai moni area hakele te bezam nai ku bin madu tero phaimanjar takya sinaro pasam MDC Belai senior ini haji osik sudah mamani shawrogo don belai bumika kodon koba sini okra borong bolang Devarma boru paile hamaya paro terus saya mandor mereka sini di Pramotani senior leader borong Arjun Sub-Zonal Chairman Khorang Pero saya tak mereka sini di Dawlet untuk leaders from the YTM, John, Sengkrabro, Lajo nak saya, ani khadan nak buka buku song, nomor 5 dia hamaya pari. Tapi sisa kau sahaja sahaja, ambu belai suami cubi, sabang bunda, dah hamman ini. Yang berkata dongma ya ber, kita bawa sahaja kita bawa kita ni kundur orang mang mau kita, kun mesti sebagai sokoi, nomor tambah. Most orang kami ni yang belum kasih announcement, jompu jolawo, bola lagi baik tak berjola, konstitusi kasih football match semua, sini yang disipai semua tangsa atau baik mana, artaga awal malas naik. Tapi, saya belum bagi pemansung lagi. Hai kai mau kabui pano di kumaza. Hai kai siapa bisa mau terus kalau di mana itu. Tadi soal napa belum mau terus. Oke, sebetulnya kalau kita hanya orang pakai kai, di sini ya, tak pakai saja. Hai pun ini football match ke ada orang ya, tiada orang orang kai mana. Bukan ada orang tinggal. Macam pemulung kalau korban ada orang macam orang sekali ya. MDC ada korban. Orang ada orang ya, pemulung orang apa ini. Kalau ini berarti kadung kadang di
তিনি দিছে 39-40 বছর সেখানে কম তিনি দিছে 39-40 বছর সেখানে কম যিনি দফানি থ্রি প্লেয়ার বরংনা নগেন্দ্র জমাতিয়া সং বরংনা সাবাচরণ ত্রিপুরা সং বরংনা তিনি দাও কুমারিয়ান সং তাই সঙ্গে তিনি আদিশিজুনা থানার চেষ্টা থেকে আমাকে নির্বাচন রামানি অবস্থা নাই তিনি কর্মশালানি এমএলএ কথা তাই তাবক থামবক বরং হরিনাথ সং বরংনি আন্দোলনের ফলে 1967 ইউজেস না আন্দোলনের ফলে এই সারা ত্রিপুরা জোর ত্রিপুরা সারা আন্দোলনের ফলে তিনি সেই 39-40 বছর 1984 23 অগস্ট পার্লামেন্ট বিল পাস মাথায় দিন যে ত্রিপুরা হওয়া ও ত্রিপুরা সমাজ শেখ গান্ধী বগর 6 শিডিউল মানে বাকন মানে সার তাই ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্ব जों हावा 6 শিডিউল নে जों রজাক মানে সার মজি বাই তাই সার কত আমলি বাই চিন খাতুন খাতুন তাও বলি কথা না দরকার আপনার শুধু ত্রিপুরা সীমিত নিনি মেঘালয় মিজোরাম আসাম বহাইন 6 শিডিউল ও এরিয়া রিজার্ভ মাইশা নরক সেনা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 10,000 স্কয়ার কিলোমিটার তো আমনি বিশ্ব 7,135.53 স্কয়ার কিলোমিটার অবকা 6 শিডিউল এরিয়া কাজে সিনসাইড 70% এবাব ini 6 শিডিউল এরিয়া হচ্ছে হাত ও সন্তান বতিওয়া তো এই 6 শিডিউল যে পুরো সম্পূর্ণ হয় না তাসিং চিনি অন্ডারবল এমবিসি সামনে ছাকা আপনার প্রতিবাদ থাকে এই রাজ্য প্রাথমিক সরকার দমাইল 6 শিডিউল ত্রিপুরা কো দিনাঙ্গলা ত্রিপুরা কো দিনে এডিসি গলা তার সত্ত্বেও ত্রিপুরা বুদ্ধি জীবন কোন ত্রিপুরা জাকালিয়া তার ত্রিপুরা 6 শিডিউল নিয়ে আনা তার ত্রিপুরা 6 শিডিউল মে আনা আইন সাবসনা আইন বড় নামো আইন আপনি বিশেষ নাশনা করি পাই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মেয়ার অ্যাবাউট 200 के ऊपर एमएनए में था तानी से समय आने का और ये वाले आंदोलन खाइए दिल्ली से और त्रिपुरा जो तिनी पासे तो नो सिंह चिल एरिया खाइ जगह टीवी एमसी खाइ मरिया नो दिल्ली की भाषा दिल्ली स्टेट में तो A huge number of people were seen in the program of Amarendra Community Hall organized by Takarjala Tipramotha. Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই পানি সারে গা সারে পা
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। वो दिन भी क्या दिन थे, दोस्तों पे हम सब मारे थे। वो दिन भी क्या दिन थे, सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুতি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Notice inviting tender. The Executive Engineer, Telemora Division, PWD, Telemora Khowai Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites sealed items rate tenders from the appropriate register owner of commercial vehicle up to 3 p.m. on 23rd August 2023 for the following works. Tender forms may be collected from the office of the undersigned during office hour, that is 4th August 2023 to 21st August 2023. Other necessary information can be seen in the division office in office hour. Engineer G. Jomatia, Executive Engineer, Telemora Division, PWD. Government of Tripura, Public Works Department, notice inviting tender, dated 5th August 2023. The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala, on behalf of the Governor of Tripura, invites online item rate e-tender in single bid system from original equipment manufacturer of Trend AC system, original equipment manufacturer, authorized service provider, or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC works for the following work. Name of work: comprehensive annual maintenance contract of the chillers and associated equipments along with day-to-day operation of the entire air-conditioned system installed at NTH1 of AGMC and GBP Hospital, Agartala for a period of 1 year. Number 1. Estimated cost Rs 17,98,000. Number 2. Earnest money Rs 35,960. Number 3. Bid fee Rs 1,000. Number 4. Last date and time for online bidding 25th August 2023 up to 3 p.m. Note: the bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in. Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala.
whereas the seat of Sri Shamsul Haq in the Legislative Assembly of the state of Tripura, elected from 20 Boxanagar Assembly constituency, has become vacant on 19 July 2023 by reason of his death, and whereas a by-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused. Now, therefore, in pursuance of subsection 1 of section 150 and section 30 and 56 of the Representative of the People Act 1951, 43 of 1951, the Election Commission of India hereby calls upon the said 20 Boxanagar Assembly constituency in the state of Tripura to elect before the 10th September 2023, and in accordance with the provision of the said Act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the state. Appoints with respect to the said election. A. The 17th August 2023 as the last date for making nomination. B. The 18th August 2023 as the last date for the scrutiny of nomination. C. The 21st August 2023 as the last date for the withdrawal of candidatures. D. The 5th September 2023 as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and E. The 10th September 2023 as the date before which the election shall be completed, and fix the hours from 7 a.m. to 4 p.m. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election. The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala, on behalf of the Governor of Tripura, invites online item rate e-tender in single bite system tenders from reputed resourceful manufacturers, authorized sale and service dealer or distributor having experience in similar nature of air conditioning works in government and government undertaking buildings and service center in Tripura for the following work. Note: the void forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal tripuratenders.government.in. Government of Tripura, Public Works Department, notice inviting tender. Dated 3rd August 2023. The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD Buildings, Agartala, West Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate e-tender for the following work. Maintenance work of Human Rights Commission Office at Kunjaban Township Quarter Complex, Agartala, during the year 2023-24. Estimated cost 2,76,893.31. Bid fee 1,000. Last date and time for online bidding 24 August 2023 up to 3 p.m. Note: the bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in. Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD Buildings, Agartala, West Tripura.